से 4 दिन से আমরা ঘুরছি তোমার নি পাবেন ভরে দেব তোমার ডাইরেক্ট কই দিও নি যাবা আমরা ভরবা নি পাবো ফর্ম গা हम तेले पैसा लग नहीं तो कुछ नहीं ए हम होती परेशान थी किसर परेशानी तुम्हारे परेशान ये छाला से भारत ठीक है એટલે ફોર્મ લખોતી ભરવાલ দেন আর নিম্বরটা লিখে যাইছি তো নিম্বরটা কয় ঘর ছেনি আর জানে যাইছি তো কয় নিনা উঠেনি সাম করে যাইছি তো কয় হাট গায়ে খালি হকনা ওইলা করছে তো কই ভরে দিছে নাকি তোমার কয়া পাবে अच्छा तो हमने ना কে ভরছে 6000 का संसाथी है हम চলো তো হই আমার সঙ্গ কোন জায়গা গেলেন বাড়ি এই ফর্মলা ভরवा গেল 8 তারিখ দুয়ারে সরকার ছে তো 16 12 ওইলা ফর্ম ভরवा গেল हम तो जावा चाची हमक दिए पे आला हो खान तो फॉर्मला भरছে हमक तो दिले তোমাক দেনানি কহানি পানো তোমা যাওয়া পারে চলো দি তো দিছে নাকি पहले अस्सलाम वालेकुम কি খবর এখন কামে না তোমার লেনা মা কি কামে হলো এই ফর্ম ভরवा হবে हम ফর্ম লা ভরवालতে फॉर्मला तो भरे दिनोते नाला तुम्हाक त्या होई गेल की सवाल दे जा হবে हम उदी लंचर टाइम हो गेल আর ব্লক তো ফোন করছে জিলা ফর্মলা পেলকার ভয় যাওলা জমা দেওয়া হবে নি हम सामान কইলে তোমার বা बढ़िया काम हम तो होय दिनोतन उदी काल ओसले बढ़िया होलतन काल उदी 9 बजे टाइम तो असतन टाइम हो गेल लंच करे तोरे पुरी हम ब्लक ब्लक तिला फॉर्म तोरम दिला भुड़ी इला लोकला जमा देওয়া है ना गोटला एका बाय राखला হবে নি আমাকে তো না काल 9 बजे टाइम तो से इला लोक तो गोटला छे इला तो आला लाइन छे तो यार वो नहीं होते काल जाने 9 बजे तो मला होई ना हमक तो साबर सेवा करू হবে না ये बड़ी अच्छी बात है टेंशन लेना नि मोटा छुमुई सब ला काम तुम कंप्लीट करे तब मुई ई करू तो काल हम 9 बजे चलो अस्पन ठीक है ले देखो हां ए दे यार ला जमा ले लीसी जिला जिला भरा होल रोज तुम्हारा जमा कर भरा है क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है नाम तम तो गलत नहीं करे ना फिर हम A few moments later. चलो दी চলো ভরে দিবেন আজ ফের हाँ काल तो कोई राखिल কেন 2 दिन से ঘুমছি ঠিক আছে আজ ভরে দেওয়া লাগে हाँ चलो दी কেন হরদিনা ঘুমানি পাবো আমার লাগে টাইম নিছ তা अच्छा चलो चलो চলো দি আজ चलो दी अच्छी बढ़िया काल तुम हम टाइम दिलन काय तो न तो ओसलन तो खुद बैठो अभी देखी और हमारो खुद एक इमरजेंसी काम थी ये लाला কাম তো তোমার হরদিনা রোজে काम तो हमरा आप साबर सेवा करले तो काम तो साबर कामन कोइले तुम्हारा कामन कोइ दमो केने नि कोइ दमो तुम्हार কেন হরদিনা ঘুমে ঘুমে যাচ্ছি তো কেন ঘরত কাম ছে না আর फॉर्मला भरतो टाइम लागबे अतला फॉर्म हमारे एग्जाम में आज ছটা ঘরত इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है না 12 ছে না इसलिए तो ठीक है जा তোমরা খুদি কাল হোসেন আর আমরা দেখমো যে কাল হয় তো তোমাক ফোন করমো যখন ফ্রি রমো ফোন করমো ওই 9 আজ 3 দিন হবে 3 দিন তো ঘুমাছেন 3 दिन से আমরা ঠিক আছে ঘোষণা করেন 3 दिन से ঘুরাছি তোমাক ঠিক है हाँ तो मैंने टाइम नहीं मिला ना अब फोन आला तो द्वारे सरकार चल जाए तुम्हें पता ही है हाँ तो हमको भेजी तो जा हो तुम लोग देखो पाजे हमरो नहीं चाहिए पाजे खावा नहीं पाजी सही टाइम झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शर्म नहीं आती কাম হয়ে যাবে काल काम हो जाए तुम्हार टेंशन लेना आला हमरे चले हम चाय चाय तुम बैठो কি করব কদি 2,000 years later. 6.5. चलो दी तो কি খবর আছে खबर तो है बढ़िया है तुम्हार खबर को হ্যাঁ আছে মোটামুটি বড়িয়া तुम्हार काम কেন কামান তো নলেন হ্যাঁ। আপনি কামান করবা হবে আজ আমার কামান তো করবা হবে তো কাল দে তোমাক পুনঃ করনা আমরা ওসুয়া করনা হ্যাঁ। ফোনটা রিসিভ নি করলেন কালকার ডেটও দিন তোমাক আমার ছিল কামত इसलिए ফোনটা তোমার উঠানি পারি তা আমরা তো কাল চলে গেল আজ যাবো আলা শিলিগুড়ি কেন যাবো শিলিগুড়ি তো আমার সর তবিয়ত খারাপ ছে ইমার্জেন্সি ছে যাওয়াই হবে হ্যাঁ তো আলা চলে যাবো আমরা শিলিগুড়ি হ্যাঁ তো তোমরা কামান अब তোমাক আমরা ঘুরে পড় যা কামান করে দেবো ঘরে পর নি কেন আমরা 4 दिन से ঘুমছি ঠিক তোমরা আছে 4 दिन से ঘুরছেন ওটা 4 दिन से আমরা ঘুমছি তোমার নি পাবেন ভরে দেব তো তোমার ডাইরেক্ট কই দো নি যাবাতে আমরা ভরবা নি পাবো ফর্ম গা আমার তেলে 4 दिन से ঘুমাছেন না একটা উড়ালে একটা বাদ হাত হইছে। হইছে তোমার হাত से बाहर কই দেন হাসি বাকি লোক তোমার ভরে দিবেন আমরা লাগানি ভরে দিবেন এটা বাদ করেন তোমরা তোমার যে আমরা চুদি তা আমাদের যাওয়া শু করছি আমরা তেলে পয়সা লাগে কে দিবে
अब तेले पैसा भे कोई भी काम कर ले खुद परेशानी टनवाई होबे तुम्हारे এখন ফায়দার কাম করে দেবো মহিনাটা 5000 টাকা ঘুরা যান নি হবে লাস্ট তো আমরা বলক যায় তোমার কাম মান করে দেবো তোমরা এখন ভাবরার দরকার নেই আছে চলে কি রে মিয়া তোমার কামখান করে দিলে ফের নি আমি নিয়ে 3-4 দিন তো ঘোরাঘুরি করছি মোর তো কামখান হয়ে গেছে কামখান করে দিনুতে মেসেজ হইল একটা হয়ে গেছে কামখান तो तुम्हारा काम है क्या হ্যাঁ হয়ে গেছে तो আমার वही बात या कुछ बार बार तो कुछ बोला नहीं बार है ওই না পুছো দিবা বলে নাকি वही तो कुछ हम कारबारे की बार हम की बोलबो आप लोग যদি লাগা যারা বলে তো আলাদা ব্যাপার हम कारबारे কেন শিকায়ত করবে हम ওইটা না বা चलो दिन नहीं होला काल काल দেখা যাক छैনি ঠিক আছে যাও ফের আলা তোমার আচ্ছা ঠিক আছে আমরা চলে আসি ঠিক আছে